Hi mga kaharpadong, di ami guys sa among bomba sa among silingan guys. So karon kay suspended man ang among Facebook page, Facebook account. Diri sa ami guys sa YouTube channel. Mag tikaw-tikaw. Hinaot ta guys nga inyo i-follow, suportahan kay wala nang among source of income sa Facebook. So mo ni among lugar diri guys, padulong mi sa bomba kay at mi maligo, magkabuon diya, maghugas sa plato kay wala gadyoy tubig sa amo guys. Inani kalisod guys sa amo pero thankful ang gihapon mi kay naa mi kakuhaan og tubig like naibumba among silingan kay magunsa na lang og wala gadyoy mi kakuhaan guys. Unsa nindot ko sa among adlaw karon gayo kay kasi ang sikat ng araw. Diyan ani among surroundings palibot guys. Very peaceful kasi diri guys sa bukid guys. Di ami karon sa bukid ni Joabel Sky. Nagpahimo mi dito og payag. Ang pangalan sa among payag is Payag de Joabels. Okay ra ka Joabels? Uy. Okay ra guys. Move forward na lang mi guys sa among nahitabo sa among Facebook page kay. Kung sige ni huna guys maglabad among bisong. Maglabad among kigol mo na. Mangita mig laing way mo nang among sudlan ang YouTube channel. So doon nami guys sa among sa bomba para sa unahan. Moto ang bomba namo guys. Nindot kadto diri kab-an kay ngano bugnaw kadto ang tubig. Perting ninduta gajud. Guys, humana mi og kaligo, humana pud mi og hugas sa plato. Wala na lang mi ka video dito guys kay may music, bawal ba ang music guys kay makapiright ta sa YouTube, sa Facebook, tanan makapiright ta og nay mga music nga madungog sa atong mga video. Pero kumana mo guys, abot sa amo mamahaw pagkahuman kay mopalit mi og sudan kay nami gipapanday ngadto sa among bukid kay nagpapanday bisan mi ngadto sa among bahay kubo ba tulo di umura mo to bahay na gadto tinuod Bahay na gid do. ang among payag dito guys kay mura na si jaog kanaang bahay sa bagong minjo ang kadakon nindot dito magtambay-tambay labi nagmabakasyon mi diri sa bukid guys. Nindot dito magtabay-tambay. Pahaway sa kulo dibi. Ingat lang do. Diri alandong naman. Mapalit mig sudan kay namay nagpanday ngadto guys. Udong ra gadang sudan gid okay na ngay na. Libre man gud magpaniud ko sa among panday pero ambot uy. Lisod ka adyo guys basta magpatrabaho ka unsa ang imong budget bitaw kay mao ra. Nanganin. Ang amo gong bomba sa una guys, diri man unta oh. Diha, diyan naguba man sa bagyong udit kay natumba man guys ang kahoy kaniba. Kaning kahoy dyan natumba unja. Ang tubo anak kay diha man. Naluad si mo nang ladyo na kadyo mi kab-anan. Tuan mi ngadto sa unahan pero okay ra jud ka adyo gihapon kay. Ay importante na ami tiis-tiis lang gajud ta kay. Po dug makakwarta mi ni Joabels. Pwede rin mi magpahimo og galingon nga bomba nga duol sa among bay kay. Makaludya guys, di man makaludya magkabo ang makaludyahan. Kana agianan, nanawar gud oh. Saka-saka sa munaog na pud. Munay ka ludyahan dyan. Ladyo pud ka adyo guys manang. Amo namang gidala ang among hugasan ngadto kay para makatipid mig tubig. Kani among gida, kani ang tubiga. Para na lang ni sa hugas sa mga kuan, kung magluto ka, hugas sa kaldero, mo na lang na sidya. Ana. So karon tagtaod mga adto na pud mi kay udto na. Kali ra kadyo ang oras guys. Guys, inaot ta guys, medyo suportahan guys. Uy, kay ari na po mi mag-focus sa amo i-focus diri pud sa YouTube channel kay basin ay makaluy-an ta dinhi Kay sa Facebook kay igo ra man tagipatilaw no pila ka buwan. Hago pa pud kaadyo nya. Gikuha man sa Facebook. Nang okay ra jud kaadyo guys. Support mga ka-heart ha. Medyo mig suportahan diri sa YouTube channel. Unsa ang among mga video, mga daily vlog ra man gud ni. Bahin sa among kinabuhi ni Joabels as a LGBT couple. Ana ra good guys. So, post ata kay lugsungon kapoy ka jo. Post ata mo continue ra ko unja guys. So hi guys, so manami pamahaw guys, mga to namin ni Joabels kay mopalit mig sudan para sa panday unja. Ang oras karon kay alas 9 na, dali ra ba kadyo ang oras no pero di ra mi palit guys sa duol sa makinhas ra kay para dili mi matug lungsod kay ladyo na jud kaadyo guys. Tanaw ako palibot ri guys oh. Very peaceful, nindot kadyo magtanom-tanom karon kay dili pa nagasig-uwan. Mao matong kami ngadto sa bukid namo guys. Nagtanong po mi dito og mga gulay unja. Nagpahimo mi og balay kay para payag kay para adto po mi magsilong. Magbakas pa mi sa unahan gamay guys kay ang among motor kay man masaka gali diri ano. Pami sa unahan dito dapito ngadto ra sa unahan. Dool na po dinoon. Mas okay na siya da karon kay sa una. Adto ra dapit sa karsada gajud karon kay masud na man dinha kay nana may pathway makasud na man gud ang motor. Basta mga aron kay summers guys nindot ka jud diri agian kay kuan lapok unja puro kuan ba
puro dahon pero kung tinguan na gani perti na gajong hitaka mo na po ni among kalbaryo puhulong uli mi diri guys hitaka adyo mo nang magtiniil gajong mi iniglugsong kay pwede makadjong hitaka pero karon guys kay summer malagi nindot kaso agian mo po na nakalahian na mo pud mo uli mi diri wala pa mi sure kung kung sa mi uli sa among bay gajud guys na magud mi bay dito sa Ormoc unya ang uli lang mi diri kay diri ko nag birthday so pagkahuman wala pa mi nahabalik kay pamigi patrabaho nga pajag sa among bukid. Nara among motor mga kard na mo gi parking diha dapit kay di naman gud masaka ngadto kay lisod naman wala pa may patoy padong sa amo. Munang diri ra namo gi parking sa ilawom sa kahoy sa unsa pa ning kahoy jalab? Among kapas. Tipo uy. Wala mahagbong talab. Ay ginhawa lab. Ay ginhawa lab. Putos ka dyan mga kahart kaya perting inita dyan abog patit ka sa tanan. Naani mi guys, makadulong mi sa lungsod magputos ka adyo kaya perting ka dyan inita dyan abog ka sa tanan. Saon na lang. Here we are, dyan namin sa karsada guys. Medyo struggling gamay pero okay ra ka adyo kaya maka-challenge ka dyan ang agyaanan. We are here guys sa among kalitanan guys, there's Makinhash. Napalit kami guys. Baboy ang putang ha. So, mapalit pa may kudong guys. Mapalit may kudong kay para unja sa hapon kung namin sudan. Kay, di kami nga to sa kuan. Wala, di kami sa pajag. Mangita na po may og. Usay sudan mo na mapalit lang may daag udong kay mag-udong pa mo diyang gabi. Tagpilag udong. Kuan ka buok ka na ang dosi ka buok. Diya sardinas pod. Udong og sar. Sige ka na naman. Diya. Sardinas dako. Kamay lang. Ang Dili hang. Budget na po guys. Sige ka na. Okay na. Panara. Palit po may og pan. Pan diri sa friends. Sige ka. Sa nga pan. Kaya na lang ga. Kuan si Ja. Pila ka buglad. Ikaw yung bahala, 50. Magli na, uy. 50. Ako, diri. Ako, diri ka po. Pag mo pang grabe yung interview, di mo da. Last money. Last money na lang. Ay, naku, 20 tanan. So, humana na mo tanan guys, nakapalit na mig udong para unjang gabi na mo. Nakapalit na po mig snack sa panday para unjang hapon. And then, nakapalit na po mig sudan para paniudto pod sa panday. Ara guys, grabe jud everyday guys, nagasto kay naman tayo ipatrabaho, normal jud na no. Sa inikabot na mo sa bayron, igor ako magluto. Kanang magdungag. Sa pagkahuman, maadto na po mi sa bukid mga kahard. At tangin ninyo guys, ang among sunod nga upload sa pag-adto padung na sa pajag mga kahard, no, just keep on watching. O sa mga wala pa naka-follow, please follow, like, comment, and share. Comment mo guys og taga-asa mo para may bawaan na mo kung asa na dapit na abot ang among video. Mo tatulak? Please like and subscribe sa among Yes, YT. please subscribe sa aming YouTube channel po mga kahard, Love You Langga. Og sa among bag-o nga gihimo nga account sa Facebook, Love You Langga ra gihapon mga kahard. Thank you for so much for watching mga kahard.